छुरी को जेते भलरे रखिले सी केवल काटिबा जानी थाए सेमिति किछि संपर्क को जेते भलरे रखिले सेमाने खाली कष्ट आउ अपमान देई जानी थांती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार मु ज्योतिर्वेद जजाति केसरी दास सबुदिन भली आपण मानक पई आज भी नहीं आसी आजिर राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती मो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब सहित लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रो निश्चित आपणकर इष्ट देवता उनको नाम लेखंतु तत्सहित बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकटरे उपस्थापन करे। आजिरो राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिरो पंचांग। आज 2025 अगस्त मास 6 तारिख उड़िया श्रावण मास 22 दिन बुधवार शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि जहा दिबा 1 घटिका 35 मिनिट पर्यंत रहुची तापरे त्रयोदशी तिथि आरंभ होउची। आज मूला नक्षत्र जहा दिबा 1 घटिका 11 मिनिट पर्यंत रहुची तापरे जहा कि पूर्वषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होउची। आज जहा कि चंद्र रहिचंती धनु राशि रे आज जहा कि सूर्य उदय होउचंती प्राप्त 5 घटिका 26 मिनिट रे सेही बळे सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 6 घटिका 15 मिनिट रे। आज घात चंद्र रहिची तुला राशि व्यक्ति एवं कुंभ राशि व्यक्तिंकर। आज घात बार रहिची जहा कि कर्कट राशि व्यक्तिंकर। आज मूर्त व्यक्तिर दिबा 1 घटिका 35 मध्ये रहिची एक पाद पुष्कर दोष फल रहुची पशुहानि। आज द्वादशी रे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रहिची पुई तत्सहित बैगण भोजन निषेध रहिची। आज जहा कि प्राप्त स्नान परे एकादशी रो पारायण करिवे। आज धर्मकृत कार्य रहिची जहा कि श्री विष्णुंकर पवित्र रूपण उत्सव तत्सहित आज शुभ कार्य गुड़िक करि पारिबे। पुंसवन सीमांतयन निष्क्रामण पुरातन ग्रह प्रवेश औषधीकरण और सेवन फल प्रभाव बीज रोपण वृक्ष रोपण धान्य रोपण धान्य स्थापन तत्सहित प्रिय वाणिज्य धान्य छेदन रात्रि गर्भधारण करि पारिबे। आजिर शुभ वार्ता आज होउची श्री विष्णु पवित्र रूपणी उत्सव। तेबे आज दिनटी जहा कि श्री विष्णुंक समर्पितर दिन जहा कि पवित्र भगवान विष्णुंकु जहा कि आजिर दिन रे अर्पण करा जाय जहा कि वैष्णव संप्रदाय रो लोक माने एहाकु महाभक्तिर सहित पालन करंती। तेबे आजी जहा कि श्री विष्णु को पूजा करिले एवं पवित्र जल अर्पण करिबा सहित ओम नमो भगवत जप करिले विभिन्न प्रकार आपणंकु जहा कि भाग्य जो खराब रहिछि ताहा परिवर्तनशील हबा सहित आपण आजी निश्चित गुरुजन को सम्मान करिबा सहित दान करंतु एवं अन्यान्य किछि विष्णुंकर चालीसा बा मंत्र जप करंतु तत्सहित जहा कि भगवानकर विशेष कृपा मिलिबा सहित आपण को सुख समृद्धि मिलिबो तत्सहित आपण को मुख्य निश्चित प्राप्त हेबो। एही व्रत आपण जदि करिवे। आजिर अशुभ बेला जहा दिबा 6 घटिका 23 रु दिबा 9 घटिका 57 मध्ये रहिची जहा कि काल बेला। सेही बळी दिबा 11 घटिका 51 रु दिबा 2 घटिका 37 मध्ये रहिची जहा कि 12 बेला सहित राहु काल। तेणु राहु काल 12 बेला एवं काल बेला समय रे कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहा प्राप्त रु दिबा 6 घटिका 22 मध्ये रहिची शुभ बेला। सेही बळी दिबा 9 घटिका 58 रु दिबा 11 घटिका 14 मध्ये रहिची जहा कि शुभ बेला। सेही बळी दिबा 3 घटिका 13 रु अपराह्न 4 घटिका 52 मध्ये रहिची शुभ बेला। सेही बळी संध्या 7 घटिका 1 रु जहा कि रात्रि 9 घटिका 17 मध्ये रहिची शुभ बेला।
तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल जहा चंद्रगुप्तर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। तेबे प्रथमे चालंतु जानिबा मेष राशि व्यक्तिंक विषय। मेष राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य आपण सफल होबा पई चेष्टा करंतु। केतेकांशरे आपणकर विरुद्ध आवास आसीपारे, किंतु आपण ध्यानपूर्वक कार्य करिले समस्त कार्य सफलता आड़क अग्रगति करिवो। मेष राशि व्यक्ति आज शिक्षा क्षेत्र में आपण आगक बढ़िबा पई निश्चित चेष्टा करंतु, भाग्य साथ देई पारे। तत्सहित मेष राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुथुले निजको स्थिरता अवलंबन करंतु, जहा आपणक पई भलो हेबो। तेबे ध्यानपूर्वक कार्य करिले मेष राशि व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में मध्य प्रतिष्ठा लाभ करि पारंती। आज मेष राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती निश्चित निजर मनोबल बढ़िबो एवं आपणकर वैवाहिक जीवन सुखमय रे कटिबार सुजोग देई पारे एवं पारिवारिक संपर्क भलो रखिबा पई चेष्टा करंतु। आज मेष राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य आपण निश्चित अनेक प्रकार लाभ करिबार पूर्ण सुजोग रहुची। आज मेष राशि व्यक्ति बंधु वर्गक द्वारा आपणकर अनेक जहा कि कार्य रे सफल होबो, जहा कि व्यापार वाणिज्य रे मध्य आपण तांको द्वारा अनेक लाभ करि पारंती। आज मेष राशि व्यक्ति कौनसी आध्यात्मिक कार्य रे नियोजित होबा पई मन बळी पारे किबा आध्यात्मिक कार्य रे आपण जड़ित होबार अनेक चांस रहुची। आज मेष राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य चिंता किछि मात्रा रे आपणकु जहा कि डाउन करि पारे, तेनु यहा प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। आज मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 3। भाग्य रंग जहा कि आपण व्यवहार करि परिबे हळदिया रंग एवं ग्रह माने आपणकु आज 65% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्तिंक विषय। वृष राशि व्यक्ति आज कार्य करुथिला बेले अनेक परिमाण रे भय मानसिक स्तर रे आसी पारे, तेणु यहा प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। वृष राशि व्यक्ति आज वृष राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकु निजर कंट्रोल करी कार्य करिवार आवश्यकता रहिछि। तत्सहित वृष राशि व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र रे विद्यार्थी माने निजर पाठ पढ़ा पढ़ी रे अवहेला करि पारंती, मानसिक स्तर रे दुर्बल अस्थिरता आड़क अग्रगति करि पारंती। तेणु ध्यान पूर्वक यहा प्रति सचेतन रहिबार आवश्यकता रहिछि। वृष राशि व्यक्ति आज वृष राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती सेमानक पई आज भलो दिन होई पारे। तेबे केतेकांश रे पारिवारिक समस्या भितरे मध्य आपणकर शांति आसीबो, जहा निज भितर भलो संपर्क देखा देबो, जहा आपणक भाग्य चक्ररु जणा पडुछि। तेबे वृष राशि व्यक्ति आज आर्थिक दृष्टि देखिले आपण व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार लाभ करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि, जहा आपणक भाग्य चक्ररु जणा पडुछि। आज वृष राशि व्यक्ति किछि नूतन जगह को जदि जाउछंती टिके सावधान सहकारे रुहंतु, विशेष करी रास्ता घाट रे छोटो मोटो पीड़ा आपणकु आघात देई पारे। विशेष करी आपणकर स्वास्थ्य समस्या आज अनेक परिमाण रे बढ़ी पारे। पूर्वरु जदि आपणकर स्वास्थ्य समस्या थिबो आज टिके खाद्य पेय को सावधान सहकारे परिचालना करंतु, जहा आपणक पई भलो हेबो। आज वृष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 1। भाग्य रंग जहा कि आपण सुनेली रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपणकु आज जहा कि 45% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिंक विषय। मिथुन राशि व्यक्ति आज समस्त प्रकार सुख प्राप्त करिवार जुग रहुछि। निजर स्वार्थ अधिक ध्यान देबे, काहार कोन हेला न हेला आपणकर सेथिरे कौनसी जाए आसे नाही। निज कार्य केमिति सफल हेबो सेथि प्रति अधिक आगभर होई पारंती मिथुन राशि व्यक्ति। आज मिथुन राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे दक्षता वृद्धि करिवो। तत्सहित मिथुन राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर आज शुभ जुग रहुछि, जहा कि निजर दक्षता बल रे जहा कि इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथिरे सफलता प्राप्त करि पारंती। तेबे मिथुन राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे आपण आशा अनुसार अनेक प्रकार लाभ करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि।
କିଛି ନୂତନ ବିଜନେସ କରିବାର କିଛି ସଂକଳ୍ପ ନବାର ଆଜି ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ନିଜ ଭିତରେ ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅତି ସୁଖମୟ ପରିବେଶରେ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦଉଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ, ତା ସମାଧାନ ଆଜି ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 8। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଯାହାକି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 80% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଯୁଗ ରହିଛି, ଯାହାକି ଗ୍ରହମାନେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ବନଉଛନ୍ତି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ କଟିବେ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମନଭରା ରହିବ, ଯାହାକି ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ତତ୍ସହିତ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ସେଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭଲ ହବାର ସୁଯୋଗ ଦଉଛି। ତତ୍ସହିତ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଦେବ। ଆଜି କିଛି ଯଦି ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ଯୁଗ ବନଉଛି। ତତ୍ସହିତ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ପରିବେଶର କଟିବା ସହିତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ମହା ଆନନ୍ଦରେ, ଯାହାକି ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ଶୁଭରେ କଟିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତତ୍ସହିତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କରୁଥିଲେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତି ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଯାହାକି ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଆଜି ନିଜର ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋବଳ ବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସାମାଜିକ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିବେ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ କଟିପାରେ, ଯାହାକି ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି କୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଶୁଭ ଯୁଗ ଦେଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଟିକେ ବଢିପାରେ, ଯାହାକି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଅସ୍ଥିର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 4। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଯାହାକି ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 70% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି
आज प्रत्येक कार्य आपनकु अधिक परिश्रम करबाकू पड़िबो। भाग्य आज आपनकर कम परिमाण रे साथ दउची, तेणु प्रत्येक कार्य अस्थिरता न होई स्थिरता होई कार्य करंतु। कौनसी गुरुत्वपूर्ण आज निष्पत्ति नियंतु नाही जहा आपनक पई भलो हेबो। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे निजर कार्य जहा कि सचेतन सहकारे करंतु। कौनसी जहा कि कथा कहिला बेले झगड़ा कलह प्रति सावधान रुहंतु, जहा आपनक पई भलो हेबो। नहले मान सम्मान आपनकर हानि होबार अनेक चांस रहउची कन्या राशि व्यक्तिंकर। आज कन्या राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई विशेष सफलता दिन होई न पारे। आज कन्या राशि व्यक्ति जहा कि व्यापार वाणिज्य करुथुले सावधान सहकारे करंतु। आज आपनकर आर्थिक स्थिति भलो नाही, जहा कि आर्थिक स्थिति आपनकर निम्नगामी रहउची। तत्सहित आज कन्या राशि व्यक्ति जदि कौनसी कार्य पई आपण दूरयात्रा करूछंती, से दूरयात्रा रे आपनकर कार्य सफलता होबा भारी कष्टकर जुग बनउची। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर जहा कि आपनकर प्रेम संबंध रे देखिले आपनक निज भितरे किछि मनांतर जुग रहउची। तेणु मधुर संपर्क रखिबा पई चेष्टा करंतु, भलो वार्तालाप करंतु। कौनसी कलह जुक्ति तर्क कटु कथा कुहंतु नाही, जहा आपनकर प्रेम संबंध रे स्थिरता रहिबो। एवं पारिवारिक संपर्क भितरे आपण निश्चित सावधान सहकारे निजर कथावार्ता करंतु, जहा आपनक पई भलो हेबो। आज जहा कि कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 2, भाग्य रंग रहुछि जहा कि आपण धूसर रंग व्यवहार करि परिबे। एवं ग्रह माने आपनकु आज जहा कि 40% साथ दउ। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्तिंक विषय। तुला राशि व्यक्ति आज निजर दक्षता बଳରେ समस्त कार्य सफलता आड़कू अग्रगति करि पारंती। तत्सहित दैनंदिन कार्य आपण अनेक सुख प्राप्त करिबा सहित निजर चाकरी संबंध रे कार्य गुडी को आपनकर कार्य कौशल देखि उपरस्थ कर्मचारी आपनकु निश्चित प्रशंसा करि पारंती तुला राशि व्यक्ति। आज तुला राशि व्यक्ति जहा कि किछि नूतन वस्त्र किंबा उपहार मिलिबार पूर्ण सुजोग रहउची। तत्सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज उत्तम जुग बनउची। एवं आज तुला राशि व्यक्तिंकर जहा कि राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे निजर दबदबा बढ़ी पारंती। तत्सहित तुला राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती, आज मधुर संपर्क बा प्रीति अधिक देखा देई पारे। तत्सहित तुला राशि व्यक्ति आज पारिवारिक दृष्टि देखिले आपनकर परिवार वर्गଙ୍କ सहित हस खुशी दिन कटिबार सुजोग देई पारे। आज तुला राशि व्यक्ति जहा कि कौनसी कंपटीशन क्षेत्र रे जदि भाग नउछंती, सेथिरे विजय होबार अनेक चांस रहउची। सदा बेले आपण हस खुशी रे दिन कटिबार पूर्ण सुजोग रहउची। बंधु प्रियजनଙ୍କ सहित भलो संबंध रही पारे। तत्सहित आज तुला राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आपण अनेक प्रकार लाभ करिबार पूर्ण सुजोग रहउची। नूतन बिजनेस करिबा पई आज उत्तम जुग बनउची। तत्सहित आज तुला राशि व्यक्ति जेकोनोसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई भाग्य आपणकर पूर्ण साथ देउची। आज तुला राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले पूर्वरु जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो, आज ताहार समाधान होबार अनेक चांस रहउची। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 9, भाग्य रंग रहुछि जहा कि आपण नील रंग व्यवहार करि परिबे। एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 98% साथ दउछन। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्तिंक विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज आपणकर जहा कि आनंदमय परिवेश हबो। तत्सहित आज पारिवारिक संपर्क आपणकर अनेक सुख देबो। एवं परिवार वर्गंकर विशेष कर पिला छुआंक सहित आपणकर मन सदा बेले प्रसन्न रहिबा सहित जो माने प्रेम करूछंती सेमानक पई आज मधुर बा उत्तम दिन होई पारे। आज बिछा राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी माने जो माने अनेक सफलता हासिल करिवार सुजोग रहउची। तत्सहित राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे बिछा राशि व्यक्ति आज पद मर्यादा सहित मान सम्मान आपणकर निश्चित प्रतिष्ठा लाभ करिवार पूर्ण सुजोग रहउची। आज बिछा राशि व्यक्ति
ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବା କୌଣସି ନୂତନ ବିଜନେସ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 7, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 85% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାର ଅନେକ ଯୁଗ ବନଉଛି। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମନସ୍କାମନା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବା କିଛି ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତାହା ସଫଳ ହବାର ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ସହିତ ନିଜର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ଦେଖି ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ହେବ। ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭାବ ପ୍ରୀତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି କିଛି ନୂତନ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ଦେଖି ପରିବାର ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଏବଂ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେକୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ନବା ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କିଛି କ୍ଷତି ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହାର ଆଜି ଭରଣ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 5, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ମିଶ୍ରିତ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅନେକ ଯାହାକି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଥିବ ଆଜି ଟିକେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ହୋଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ବଢିପାରେ କିମ୍ବା କିଛି ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ବିଶେଷ କରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ସେଥିରେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ନ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା କିଛି ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଆଗଭର ହୋଇ ବା ଆଗୁଆ କୁହାଳିଆ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
स्थिरता रही कार्य करिले आपणकर मान सम्मान प्रतिष्ठा जहाँकि बजाई रही निजर कार्य जहाँकि राजनीतिक क्षेत्र में परिप्रकाश करि पारंती। तेबे आज मकर राशि व्यक्तिंकर जहाँकि भाग्य संख्या रही 6, भाग्य रंग रही जहाँकि आपण नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्तिंक विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य आपणकर सफलता पाइबार पूर्ण सुजोग रही निजर कार्य दक्षता वृद्धि करिवो। आपणकर दैनंदिन कार्य आगको बढ़िबा सहित ऑफिस जनित कार्य रे आपणकर पदमर्यादा बढ़िबा सहित आज कुंभ राशि व्यक्ति जहाँकि इंटरव्यू एग्जाम थिले विद्यार्थी शिक्षार्थी मानक पई उत्तम शुभयोग रहुची जहाँकि सेतिरे भल सफलता प्राप्त करिवे। तत्सहित कुंभ राशि व्यक्ति आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जो माने कार्य करुछंती निजर दक्षता वृद्धि करिवो, निजर मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ करिवार पूर्ण सुजोग रहुची। तेबे आज कुंभ राशि व्यक्ति प्रेम संबंध रे किछि नूतन संबंध बनेइबा पई आज उत्तम सुजोग रहुची। तत्सहित कुंभ राशि व्यक्ति आज पारिवारिक संबंध भल रहिबो एवं आज कुंभ राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य करुथुले अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुची। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति आज आपणकर जेकोसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नवा पई पूर्ण शुभयोग रहुची जहा ग्रह माने आपणको शुभ दृष्टि देखुचंती। तेबे आज कुंभ राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य संबंध किछि रहिबो नाही जहाँकि पूर्वर जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो ताहा आज समाधान होबार अनेक चांस रहुची। तेबे आज कुंभ राशि व्यक्ति किछि नूतन जिनिस आनिबार पूर्ण सुजोग रहुची किंबा किया आपनकु जहाँकि सरप्राइज दबार जहाँकि जुग बनौछि। तेबे आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर जहाँकि भाग्य संख्या रहिछि 4, भाग्य रंग जहाँकि आपण सबुज रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपनकु आज जहाँकि 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्तिंक विषय। मीन राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर अति उत्तम जुग रहुची। पूर्वरु जो माने शत्रुता आपणक साथी रे करिथिबे से माने आज मित्रता क्षेत्र रे हाथ बढ़ाई पारंती किंबा आपण आज शत्रु नाश करिवार पूर्ण सुजोग रहुची। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज जेकोसी कंपटीशन क्षेत्र रे जदि भाग नउछंती सेथिरे सफलता होबार अति उत्तम जुग रहुची। आज मीन राशि व्यक्ति जहाँकि विद्यार्थी शिक्षार्थी मानक पई अनेक प्रकार सफलता प्राप्त करिवार सुजोग रहुची। तत्सहित राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे भाग्य आपणकर साथ देबारु आपणकर पदमर्यादा बढ़िबो एवं मान सम्मान अनेक क्षेत्र रे वृद्धि होबार सुजोग रहुची। आज मीन राशि व्यक्ति आपण ऑफिस जनित क्षेत्र रे जदि कार्य करूछंती आपणकर कार्य कौशल देखि अनेक परिमाण रे उपरस्थ कर्मचारी आपणक ऊपर प्रशंसा होबार पूर्ण सुजोग रहुची। आज मीन राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार लाभ पाइबार पूर्ण जुग रहुची। नूतन व्यापार वाणिज्य करिबा पई आज शुभ जुग रहुची जेकोसी निष्पत्ति नबा पई। तेबे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबार पूर्ण भाग्य आपनकु साथ देउची। आज मीन राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती आज आमोद प्रमोद करिबार पूर्ण शुभ जुग रहुची। तत्सहित किछि नूतन प्रेम पई आज शुभ जुग रहुची। आज मीन राशि व्यक्ति परिवार किंबा आपणकर पिला छुआंक सहित भल संबंध रहिबो जहा आपणक भाग्य चक्र रु जणा पडुची। आज मीन राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण पूर्ण सुस्थ रहिबे। जदि पूर्वर किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो ताहा आज समाधान होबार अनेक चांस रहुची। आज मीन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 2, भाग्य रंग जहा कि आपण व्यवहार करि परिबे धळा रंग एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 90% साथ दउछंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।